हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और वो है बाय रिक्वेस्ट के बारे में। आपने अगर फाइवर पर अकाउंट बनाया है और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको ऑर्डर्स भी आएंगे और आपकी मज़ीद रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है बाय रिक्वेस्ट। आप किस तरह से अपने अपने बायर्स को बाय रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और बाय रिक्वेस्ट होती क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी एक बायर फाइवर पर आता है, उसके पास दो तरीके होते हैं ऑर्डर करने के लिए। सबसे पहले वो डिफरेंट फाइवर की प्रोफाइल्स पर जा सकता है और वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ख़ुद ढूंढ के कि कौन सी गिग बेस्ट सूट करती है उसके काम को, और वहाँ जाकर वो ऑर्डर दे सकता है। जो दूसरा काम है वो बायर ये कर सकता है कि अपनी जितनी भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फाइवर में ख़ुद अपलोड कर सकता है, और जितने भी सेलर्स होंगे, जिन्होंने भी गिग बनाई होगी उसी कैटेगरी में, वहाँ पर जाके वो उसको बाय रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बाय रिक्वेस्ट जब भी हम भेजते हैं तो उसको बायर रिव्यू करता है, और जिसने भी सबसे बेहतर बाय रिक्वेस्ट भेजी होती है उसको वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि बहुत अच्छी बाय रिक्वेस्ट आप किस तरह से भेज सकते हैं, किस तरह से आप अपने बायर को ये बता सकते हैं कि आप उसका काम कर सकते हैं। देखें, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बायर को आपने किस तरह से इत्मीनान में लेना है, किस तरह से उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वही होती है कि आप उसको समझा सकें कि आप उसका काम कर सकेंगे। और कुछ लोग ये करते हैं कि कुछ लोग एक एक प्री सेट पैराग्राफ बना लेते हैं, और वही पैराग्राफ वो जितने भी बाय रिक्वेस्ट में होती हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट आई होती हैं, उन सबको वो सेम पैराग्राफ सेंड कर देते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू में मैं भी इसको फॉलो करता था और काफ़ी मैंने बाय रिक्वेस्ट इस तरह ज़ाया की हुई हैं अपनी, और इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बायर की साइकी को जाना कि बायर को असल में चाहिए क्या होता है, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि हमें बाय रिक्वेस्ट भेजनी किस तरह से चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें बाय रिक्वेस्ट किस तरह से भेजनी है और किस तरह से ऑर्डर हमने हासिल करना है। तो गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन को अटैच कर लिया इसके साथ, और ये आपके सामने सारी बाय रिक्वेस्ट आ रही हैं। मैंने 178 बाय रिक्वेस्ट भेजी हुई हैं डिफरेंट लोगों को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने किस तरह से डिफरेंट बायर्स को ये भेजी हुई है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एक्टिव में। ये सारी की सारी बाय रिक्वेस्ट वो हैं जो बायर्स ढूंढ रहे हैं लोगों को जो उनका काम कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 10 ऑफ़र्स पेंडिंग है जो मैं आज भेज सकता हूँ। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस इंसान को कितनी ऑफ़र्स आ चुकी हैं। अभी तक किसी ने भी नहीं की, तो यहाँ पर ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 लोगों ने अभी तक इसको अप्रोच किया है कि वो ये काम कर लेंगे। यहाँ पर 19, 28। तो आप देख सकते हैं कि लोग बिड भी कर रहे हैं साथ साथ, और हमें डिफरेंट बायर्स का भी पता चल रहा है कि उनको क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी नीच क्या है, और आप कौन सा काम जो है वो परफेक्टली कर सकते हैं। और जो भी काम आप परफेक्टली कर सकते हैं उसमें आपने बिड करनी है, और वो मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हम कर सकते हैं। देखें, जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ का कह रहा है, ये MS एक्सेल में कुछ मांग रहा है। और जैसे कि ये है इक्वेशन मॉडलिंग इन स्ट्राटा। तो फॉर एग्जांपल मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ, और ये सिर्फ 9 लोगों ने अभी इसको बिड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जस्ट आके सेंड ऑफ़र पे क्लिक करूँगा, और वो मुझे बोलेगा कि आपने कौन सी गिग को क्लिक करना है, कौन सी गिग में से आपने उसको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो मैं इसमें से ही करूँगा। और हमें पता है कि उसने 8000 में ये काम करवाना है, तो मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरा बजट होगा मैं उसको उसमें बताऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 30 कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि उसने कहा है 15 डेज़, तो मैं उसको कहूँगा कि मैं 7 डेज़ में आपको करके दे देता हूँ ये। और उसको हम एक रिवीजन भी दे देते हैं, और रिक्वायरमेंट्स उससे नहीं मांगते हम। और यहाँ पर मैं एक पूरा पैराग्राफ लिखूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस रिक्वायरमेंट को जो उसने कही हुई है, हम किस तरह से उसको यहाँ पर अपने जवाब में लिखेंगे, हम किस तरह से उसको बताएंगे कि हम आपका ये वाला काम कर सकते हैं। तो वो क्या वर्ड्स होंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो भी बाय रिक्वेस्ट थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। और यहाँ से अगर आप पढ़ें उसको, तो मैंने लिखा हुआ है, आई हैव अंडरस्टूड योर रिक्वायरमेंट्स अबाउट SQM
جو کہ اس کی شارٹ فارم ہے، اور اس سے بھی پتہ چلے گا کہ مجھے اس کام کے بارے میں آئیڈیا ہے. تو میں اس طرح کی ٹرمز اس کے ساتھ یوز کروں گا ان اسٹاٹا. I can assist you in completing the task as I am an expert in Strata with rich experience in measurement and structural model. تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں اس طرح کی لینگویج اس کے ساتھ یوز کروں گا، تھوڑی سی ٹیکنیکل، تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ مجھے اس جو بھی سافٹ ویئر ہے اس کا پتہ ہے اور میں اس کا کام کر سکتا ہوں. آئی وڈ بی ریکوائرنگ سم انفارمیشن فرام یو. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو بھی ریکوائرڈ ہوں گی اگر وہ آپ کو ڈائریکٹ آرڈر کر لیتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بھی اس سے ریکوائرڈ ہوں گی. جیسے کہ میں نے اس سے مانگا ہے سچ ایز ڈیٹا فائل جو مجھے ریکوائرڈ ہوگی. آلسو کائنڈلی لیٹ می نو اف یو ریکوائر سم انٹرپریٹیشن. اب دیکھیں، آپ نے بائر کی سائیکی سمجھنی ہوتی ہے، جو اس کو کام ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ سے، آپ کو وہ سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے آرڈر کا سکوپ بھی بڑھانا ہوتا ہے. اس سکوپ کو آپ کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ آپ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن، کچھ ایکسٹرا چیز جو اپنے بائر کو آپ دے سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پر انٹرپریٹیشن دے سکتا ہوں، اور اس کی آف کورس ایک کاسٹ ہوگی. وہ اس کو پڑھے گا، اور وہ اگر اس کو چاہیے ہوگی تو مجھ سے بات کرے گا کہ ہاں جی مجھے یہ بھی چاہیے، آپ اس کو بھی ایڈ کر دیں. تب میں اس سے بات کروں گا کہ یہ آرڈر 30 کا نہیں ہوگا، یہ آپ کا 70 کا ہوگا، کیونکہ اس میں انٹرپریٹیشن آگی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے بھی کرنی ہیں. اور آپ اگر جس مرضی آپ گگ میں ہیں، آپ جو مرضی پرووائڈ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کو بائر آپ سے مانگ رہا ہے، آپ نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی اس سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو یہ بھی چاہیے، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ آپ کافی کچھ اس کے لیے بہتر کر سکتے ہیں. اور وہ آپ کو اس طرح سے آرڈر دے گا بھی. اور یہ نہیں کہ وہ آپ کو ایک ہی آرڈر دے گا پھر وہ آپ کو آرڈر دیتا چلا جائے گا. تو اینڈ آپ نے کرنا ہے ایک اچھے نوٹ کے ساتھ کہ ویٹنگ فار یور کائنڈ رسپانس، تھینک یو. تو اس طرح سے ایک بہت ہائی چانس ہے کہ وہ آپ کو آرڈر پلیس کرے گا اور آپ کا کسٹمر بن جائے گا. اور یہ مجھے آئیڈیا شروع میں نہیں پتا تھا. میں نے 100 یا 100+ بائی ریکویسٹ بھیجی، اور وہ سیم ٹیمپلیٹ ہوتا تھا اور میں بھیجتا تھا. تو مجھے اتنی سکسیس نہیں ملی اس میں. لیکن اس کے بعد جب مجھے آئیڈیا ہوا کہ کس طرح سے بائر کی سائیکی کو سمجھنا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم نے بائی ریکویسٹ بھیجنی ہے، میں نے پھر اسی طریقے سے بائی ریکویسٹ بھیجنا شروع کی. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے صرف 178 ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہیں، اور اس میں سے میں نے 4 سے 5 آرڈرز حاصل کیے ہوئے ہیں. تو یہی چیز آپ نے بھی کرنی ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل کو بلڈ کرنے کے لیے یہ کام کرنے ہیں. اور یہ بہت تحمل سے کام کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے. آپ کے پاس 10 آفرز ہوتی ہیں ہر روز کی. آپ نے ان 10 آفرز کو یوز کرنا ہے، اور آپ نے ایک اچھی بائی ریکویسٹ بھیجنی ہے. تو گائز اس طرح سے آپ نے اپنی بائی ریکویسٹ کو بھیجنا ہے. آپ کے پاس ہر روز کی 10 ریکویسٹ ہوں گی. آپ نے ان کو بہت اچھے سے استعمال کرنا ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے بائر کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کو صحیح طرح سے دیکھ کے، اور اس کو جب آپ نے رپلائی کرنا ہے، جب آپ نے بائی ریکویسٹ بھیجنی ہے، تو بالکل اس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہی اس کو چیزیں بتانی ہیں. آپ نے کوئی بھی ٹیمپلیٹ اپنا نہیں بنانا، اور وہی ایک ٹیمپلیٹ آپ نے سب کو نہیں بھیجنا. آپ نے ہر ایک بائی ریکویسٹ یونیک بھیجنی ہے. اور اسی طرح سے آپ آرڈرز حاصل کریں گے اور اپنی پروفائل کو رینک کروائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں.